how old are you? I'm 14 years old. With whom do you live in Dhaka city? With my family, at present I am living in Taltola. Do you practice English every day? Yes, I do. Do you think learning English is most important? Yes, I think that learning English is a part of our life. If you want to be a billionaire or millionaire, you must need English. So that's why now you're learning English. You would like to be a millionaire or billionaire. How will we conduct your speaking test and speaking level test? So listen very carefully. Hello, assalamu alaikum. This is Umar Farkan Rahat and I'm your teacher. Now I'm going to take your speaking level test. How are you today? I'm Fidel, sir. Where are you from? I am from Habibun Silat. Are you a student? Yeah, I'm a student. Where do you study? I'm studying in Habibun Silat. School name is Ekta Pradesh Uccho Bidyalay. Okay, and how old are you? I'm 14 years old. How many members do you have in your family? I'm from a nuclear family, and that's why I have four members in my family. Oh, great. What does your father do? My father is an employer of Rahat English here. Could I know the name of your father? My father's full name is Jalaluddin. Jalaluddin. Yeah. What does your mother do? My mother is a domestic engineer. What does your brother do? My brother is a student of Tejgaon College. What's your future plan? Basically, what do you want to be? I want to be a billionaire or millionaire. Oh my goodness. So এটা কিন্তু বাংলাদেশে আমরা চেঞ্জ করতে হবে। সবাই বলে যে ডক্টর হতে হবে, ইঞ্জিনিয়ার হতে হবে। আমরা কিন্তু একটা ডিফারেন্ট জিনিস পেয়েছি। সে বলেছে what do you wanna be? সে বলছে I wanna be a millionaire, I wanna be a billionaire. Are you confident? Yes, sir. তার বয়স মাত্র 14 বছর, গ্রাম থেকে উঠে আসা একটা ছেলে। সো তার বাবা হচ্ছে আমাদের প্রতিষ্ঠানের একজন এমপ্লয়ি। তার বাবা যখন আপনারা সুন্দর করে কথা বলতো, আপনাদের মতো বড় ভাইরা যখন কথা বলতো, তখন তার বাবার ইচ্ছা ছিল যে স্যার আমার ছেলেটা তো গ্রামে থাকে, যদি আমার ছেলেটা যদি স্যার একটু ইংলিশে কথা বলতে পারতো, স্যার যদি আপনারা কিন্তু একটু অনুমতি দিতেন স্যার, তাহলে কিন্তু আমার ছেলেটাকে আমি আপনাদের কাছে নিয়ে আসতাম। আমি ঠিক আছে, ইটস ওকে, নিয়ে আসেন। বেসিক্যালি হোয়াট ডু ইউ ডু ইন ইউর ফ্রি টাইম? I like to read books. You like to read books? Yes. Okay. Do you take exercise every day? No, I don't. No, you don't. What's your favorite color? I think it's black. Black. Yeah. Is there any specific reason to like black color? Yeah. Because as I am a black person, it suits me a lot. Okay. Do you think you are black? No, you are not black. Okay. I think that you are the right person. Do you like watching movies? Yeah, I like English movies. English movies. With whom do you live in Dhaka city? With my family, at present I am living in Taltola. Do you practice English every day? Yes, I do. Now you're learning English. Do you think learning English is most important? Yes, I think that learning English is a part of our life. If you want to be a billionaire or millionaire, you must need English. So that's why now you're learning English. You would like to be a millionaire or billionaire. Okay. Thank you very much. Have you heard the name of Elon Musk? Yeah. Yeah. How do you feel? There are many students around us. Now you are giving your speaking level test. So how do you feel? Are you nervous? No, sir. I'm feeling proud of. You feel proud? Yes. Wow. Very confident. I'm not nervous. I feel proud. এত মানুষের সামনে যদি আমরা এত অল্প বয়সের একটা ছেলে এত মানুষের সামনে সে কথা বলছে, সে বলছে I feel proud. চেষ্টা করলে everything is possible if you try. Nothing is impossible. But we have to try. আমাদের চেষ্টা করতে হবে। আপনাদের উদ্দেশ্য করে বলছি, আমি রাহাত স্যার যদি বেঁচে থাকি, আপনার বাবার ঘামের যে পারিশ্রমিকের যে টাকাটা, এটা আমি বেঁচে থাকতে এটা বৃথা যেতে দেব না। ডেফিনেটলি আপনি যে উদ্দেশ্যটা নিয়ে আসছেন, আমি যেভাবে আপনাকে গাইডলাইন করছি, আপনার উদ্দেশ্যটা 100% পূরণ না করা পর্যন্ত একটা কমিটমেন্ট রাখেন, আমি রাহাত ইংলিশ কি আর ছাড়বো না। সো আমাদের একদম ছেলে মানুষ, তার জন্য আমরা দোয়া করব, তার বাবার স্বপ্নটা যাতে পূরণ হয়। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ অল অফ ইউ।